Tahokjong bukhokjong seng tini paisok pajak TMB News and Entertainment Channel ni team barong gunang Bolaram Devarmani nogo narjotono saimano tabuk of present time bo IPF tini Tipralen bumungi kaisa regional political party tongo bong yomo registered organization da ang saiman suyako chin bini khuktino seng silainai je mansak jorate bini political ideology no tei seng tini chairlainai chai tongnai nor payas jorate loginai tongni TMB News and Entertainment Channel tabung ni exclusive koglam pulano jotono nini sinemung to ripekha nang borno tamo yafrana musung first of all jotono khulumbakia tahoktai bukhukjong ang UDI 50 ni chairman Bolaram Devrama je chini media person bo saithanga jetang I50 ni kagi phejak khoroksa leader ang tabu UDI 50 party nengai Tipralen demand khlaidong actually sing sanan thangkang kai hamkrai o je kaisa shobdo bai nang tam bujongnan musung lukrong srai srai tam sanai hamkrai bolte safety puile hangkang kai tiprasa rokha nini main hangkang kai nini tongthai jaga bolte nini ha nangnai nini rajnitik power nangnai economic ortho power nangnai nini education shikha power nangnai o jinista tongkhai borokmuni shu o sungsaro basi ui tongoi mano abo hangkai hamkrai abo sung nangrabo tongthai ha safety nangrabo so abongkha bini thaniwo hamkrai tumungno hamkrai unguno hangkai o je point rongno bojagan mention khailangka obo tongnai haike rangsakni tahukjong bukhukjong norok obono bahai nangjaka comment to sinani tapokdi Bhaidi tabuk bini thani sing singlaine musungmani kai political power busuk joratui kaisa dofa hamui chawi thangtaniwo important kaisa rule khai abonati sing bini khukti silaina hangkai political power সারা পৃথিবীও এই 200 নি উপর দেশ যারা মানব জাতি বাজি দङ আরো মেন হংকা রাজনৈতিক পাওয়ার দङ নাङो राजनीतिक पावर बनो borok ni jat gusti bongso nini basa butui no safety khlayo tai bono tuino borok dirgo din thangai tongnani bagai shokti mano abo rajnitik khomta nangu borok ni thanibo tumung judi sing salaimani khanai tongkhai rangsakni takhokchong Tripura hastini tumung norgo Tripura sara ngui tongkhangkai gwang ma political organization rok khorang tisaka Tripura sarangni hakkamaka microscopic minority ngui thangka Tripura hastini Tripura sarok obonoti nini wansumung bahai obo okong nang busu jarti puitokhai na ang 100% 100% ang বিশ্বাস খালাयो tangai himale chini je Tripura rajyo buto kaisa desh tongmani রাজন্য শাসন দেশ তংমানি जों खोनाखा 184 জন রাজাবাই পরিচালনা খাইজাক ও দেশ अब 1949 नो जेता जों एग्रीमेंट नङै इंडिया गवर्नमेंट बाय गणतंत्रनि ए जे देश जों हाबि थांगा मेन कारण हंगाय मेन रिजन जेता चिनी अब जों जे डिस्ट्रयिंग माने चिन्ति ब्रासे जे दंसं माने आबन एकतानो कारण चारिदिके बांग्लादेश आरो प्राय इंडिया ए जे बागाबागि इंगै पाकिस्तान हिंदुस्तान हनलायफ्रु जे बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान बागजागै फायफ्रु आरो कम से कम आफ्रु बांग्लादेश हिंदुरक 28% बांगाली रक दंने जों खोनाव ओंखाय ए जे 28% हिंदु रक बांगाली रक आरोनि मुस्लिम रक बाय ब्रक तोरसा खायजागै सातक पितक खायजागै तंमालिया ब्रक हिंदुस्तानमा हाफायका ओ हिंदुस्ताननि जे बकस ओ राज्य त्रिपुरा राज्य अरो विशेष खाय हिंदू बांगाली रक हाफायमान बागैनो जों तिनि अजारो नों साथिं जे साइथांगा माइक्रोस्फी जों जेता अरक बंश अल्प संखा ओंगै थांगा आउन बिसिङो अल्पनि फाजिं ताक जों जिरो वो थानानि बागै एकता लामरै दं कबनि बागैनो जे राजनीतिक क्षमता चिनियागो करिया अर्थनीतिक क्षमता चिनियागो करिया मेजॉरिटी पावर चिनियागो करिया अर्थ पावर करिया आउन बागै जों तिनि वो ओ हावो दं सनि पटे थां दंगो गा अबनो म थांगै नारनानि बागै जे जों UDI 50 टिरक आंता आगे IPF खाय फैजा टिप्रालेन बा आलादा बाबे कायसा राज्य ओ राज्यनि बिसिङो ताइ कायसा राज्य सलामुइ ओ राज्य माने बेलायके पावर बुझिदे रमदे कायसा जों भारतबर्षआव जे चिकन राज्य
Goa tongo, Delhi to rajyo ngya, Union Territory, Sikkim to rajyo. Ga o Tripura, Sikkim, Goa, obo tinta rajyo belai chikon. Nasina thangai ta chin seti tep chikon, Goa to 3000 borgo kilometer se bosok bangba. Hangkai sung oronu kha o rajyo ni power mona onye rokom. Ni romde Madhya Pradesh ni aso kotorma Uttar Pradesh kaisa rajyo, bini power tong sung Tripura rajyo power tong. Hangkai abon bagai nijini borok no porichalona khlai ti dului kaham ko unoyon khlai shikha theke shuru khlai joto ortho pradhan khaibo no tlang thana nengka hangkai rajniti ni khomta nango hangka o khomta takchin jago krikha abon bagai jeng alada babe sungno khai noksikon tangari jemon ama babu bai ang je tong mani a tong mani theke ano ganti hai phano khulogori di aran bihik bai ang bas khlaina ani mote porsalai nang thung ani basabuti bihik basana tuina ni dulani ani thani no khomtang tung ama babu bai ang dai tonglia temon babe just example aba haike sungbo kaisa nok busa slamai phano chini basabuti chini jati 19 dofa dafino sung 19 dofa jati no tui sung or bosbas khaina aro chini extra babe administer power ungthu extra babe proshashan ungthung chini borok sungno naithung haike sung safety nai obnono जों नायदोंता बेलेखना हामबाय फाइडिसं ताबुक सोंलायनो त्रिपुरा हास्तेव गोबां मा दल रिजनल पलिटिकल पार्टी आसाई थांखा बाक्साबा कमालांखा बाक्साबा ताबुक टंग टंगखो बाक्साबा दल चिकन साकेपानो टंग टंगखो बाक्सा क्वार खाय टंग टंगखो आ जागाव तब फानो त्रिपुरा सारक माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जे इंगि टंगमानि आबनि याकनि यगुइदा मानो तमुं योगी मान खांके बाहिके योगी माननाय आबनति जों बिनि थानि आ कनसेप्शन न सानलायनो फाइदिखाय बिनि खुक्ति खोनालायनाय तैसा हायनो हाय माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी नि या कागना हंके अजराव तामो खायना नां त्रिपुरा सारक अबनति न बिनि खुक्ति स्राय स्राय खोनालायनाय आबनि उत्तर अबनंनाय जेता आं जखनते 2013 साधारण कृषि आं नगो होक सामुं खलाय नकुं परिवार चालक दङ आ समय चिनि साराव गताय चिनि दा सुनाचरन सम फाइके आनगो गाबनि जे फेक आबनो ब्रक आनो साइ खनार फाइके आबन परेबो आव काइसे रिजन तंको इंडिया जे कन्स्टिट्यूशन संविधान ताबो लामा तंको जे त्रिपुरा सान मथांमानानै काबो आबु बाहायके मथांमान काबो रानो पत्रिबो जेता कागज पत्र रक फनो काबनि डकुमेन्टारि रक फनो का आबनो फलो खलायनो आंबो नंखका संग्राम खलायके कां आईपीएफटीओ दीर्घदिन सामुं तांखा प्राय 10 बছর रकनि ऊपर सामुं तांखा कांगारो बार बार प्रस्ताव रखा सार जे ताबुक नि राजनीतिक नि ट्रेन चलित मने आईपीएफटी नि आबु की तिब्रालेन थांग सगिनै दा आबु ने एकता आनो लामा फुनुक दि जे लामा न फुनुक रो चंगा लामा न रमनाय राइट अंका आ लामा न रमु आं सामुं तांगानि बगे बंनि थाने आं बार बार प्रस्ताव रखा अंका बरो आबो एक्सेप्ट बिया आबो जदि नों जदि खलायनो थांखाय राज्यओ একটা আক্রান্ত একটা হিংসা জাতিগত সংগ্রাম আবো কতর বাড়ি থাঙ্কা গাঙ্গাই जों পার্টির রক খাইলাম পার্টিনি যেটা রেজিস্ট্রেশন রক নষ্ট থানায় গাবन বাগै बर आबो बादा बिग नखलाय आसाम रक नां तांमालिया गोबां आं किन्तु प्रस्ताव रख बुंनि थानिबो आ प्रस्ताव रख नों ताम ताम बम हाइरक गां आबो साइमान आबो हाइता फाइदिखाय ताबुक ताइ केसे समु बेलेखन इम्पोर्टेन्ट अजराव TTAADC सानलायै गोबां मा जबां लायखा आन्दोलन लायखा त्रिपुरा हास्तेव यागुलो आबो मानखा TTAADC मान माने यागुलो त्रिपुरा सारनि चेन्ज बबा हायके फाइका निनि वान समाबो बाहाय आओ त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेता मान माने त्रिपुरा सा किसुता तो सेप्टेम्बर 1984 जों तो आफुर को सराय रक जों साइजे मैया बो तो जों बय परि साइमान कय गदिबा जों तो आफुर सराय जों आनि आफुर बयस बसक नायबा खूब जरे अंकाय 9-10 बोसोरनि सराय खानाने 84 गत गाबो चेन्ज संखा अंकाय हाइफानो जेता बिनि जे संशोधन बा बिनि जेता संविधान तंगानि जेता रोजागना तंगानि आबनो बासो आंगासो फलो खलाय गया अंकाय जे बयनि बिसिंति जारा बुद्धिजीबी रं बिसिंति खानामानि आ जे दाबी दाबावो ती फेबजे माने आबरनो इमप्लिमेन्ट खलायजलिया कास कर्मंलिया गाबन बागै एमन कुनु डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एमन कुनु एसो फान करि जेता बोनो बिनि बरकनो नायनानि प्रशासन बा आ जागाव निनि होम पावर लैंड पावर आबरकरै गाबन बागै चिन बरक वानसुक लायका
आरो कुनु गोरें के जों खाइतां खाइने बेबाग स्टेट गभर्नमेन्ट जबनो चालु गई दङ परिचालन खालाय दङ जत किछु अर्थ बराद्द खालायनानै निनि एमप्लयमेन्ट बराद्द खालायनानै बनो साख्रि लांनानै थेके सुरु खालाय बेबागसो राज्य सरकारनि उपरसि डिपेन्ड बिनि उपरसि निर्भर जों बिना यागा दंखायथ' जों बासायमानानै कय गया आउन बगैनो अबनो आलादाबाबे जोंनो राज्य खालामै रेदि अबा हायता असुक जरतै आं सिमानिता फारिखाय त्रिपुरा हास्तेव जे ताबुक sak jora त्रिपुरा sarokni yok samamannani kok bitino romoi regional political party asaikha aborokni bisingo tamo political party tabsu jora ngui thangka borok samung khailekha aborokni achievement otei bini khuktei जों kisa khonalayen kokrei aboto जों nukha jeta tujes rok chini otni mos district council tifekya kai abni prebo TMB ekoro जों o jagao 3ta seat tifemeni जों aro nukha hangkai aboni porebo je ATTF rokbo borokbo saka jeta जोंbo ei je ADCO जोंbo oro jeta जों koyekta seat tifekya kabono karibo jeta abo gromdi NLFT borokni bisingtibo जों oro supermarket dok tubjamani nukha college iko chini ko ADCO ba khumulungo जों tabuk je degree college man dong nambo borokni achievement no जों manya to hunmaya kisuta जों mangkha hangkai aboni porebo jara agi TMB jeta bongni ekorogobo जों jaga phirodo kisa misa mangkha hangkai aborongota bongni achievement जों je nugu family oba hairokta hangka tabuk romdi NLFT je Sobir Debroma boboti feke 100 कोटी टाका आम बायजे ताबुक जों नुगु जों केमनो दुकान ताङैरो केमनो हस्टेल लंनि बिल्डिं तिसेरि दङ केमनो बा निनेबो उ ट्राक टारफाम पाइरेखा को कुवाइरो काइरेखा ओबो हाइरकटा कचि कुनचि गुना जिनिस तारक जों नुगु दङ त बंने अचिभमेन्ट hangke tabuk judi political movement no sanani thangkangkhe takhok song bukhok song जों obono tabuk bari maslainai ageni simino political thunglai phelekya tiprasa hamkrai je sapana khaidi to phano microscopic minority ingkha abongkha existence crisis a microscopic minority ingmani karon nongkha existence crisis ni of proshno eba question kamani kaisa karon ngai tripura hastebo 184 jona rajbongso tripura sarok tongtoi tamungi ingna nangkhana aboki nini direct tripura sarok dus ngai nakiba kobun bong sarok dus ngai bini khukri जों khnalainai badi sayo naiton bagi koinai abo main bini ekta সমস্যা abongkaito India government ni budus to बाकी हमले जेतन नंगो जगावा जे चिनी राजन्य परिवार चिनी जे महारानी कंचन प्रभा देवी बाय जेते एग्रीमेंट नंफुरु जेता ताब गोबां मा बुद्धिजीबी रक आ जे एग्रीमेंट नि जे आरोनि सब्जेक्ट जे सैजाक तंबाय माने आर तामो जेता कग्रजाक हयतो आबनो पालन खलायजाकलिया आबनो इमप्लिमेंट खलायजाकलिया मेन हंका जेता आयं नारनि बरक विशेष खलाय जेता हिंदू बांगाली रक अतिरिक्त भावे अरो जे बरक उ जागानो सेगैनावै सिनि बरकनो जेता शासन खलायनानि ओ यागो नाथिनिनो सिनि सबसे दुर्बलताङै जों अजराव ओ जागाव जेता अल्प संगां माने संखा एकदम निनतम कलगि थामाने अबनि कारनिनो ओंखाय जाबुग्रमदि आबुनि यागनि यगनानि बागै जों बार साइटक लायखा जों आबुनि यागनि यगनानि बागै साइटक लायखा जेता बाहायके जों विदेशी बररकनो ओ जागा बहिरागत रकनो जों बाहायके फिरगिर हरमाननाय आबनो तै खूब एकटा आन्दोलन नखा सारा त्रिपुरा राज्यआव जों टिउजेस नि आन्दोलन थेके टिएमबि नि आन्दोलन थेके सुरु खलाय जों निनि टिएसएफ आन्दोलन थेके सुरु खलाय जों गोबां नुखा ओंखा हायबनो आबुनि एकटा रक खामालि आगा ताबो शेष मुहूर्तआव जों ए जे बरंनि माजरिटी माने बागैनो चिनि साथाय नंथाय जों अबा बुंखा बन्जित अंखा लानसा नंखा का जारा चिनि पॉलिटिकल रो जारा आरो मन्त्रि मानाय रक एमएलए मानाय रक बरको बाध्यता बरं थानि कैबिनेट पावर करे ताबुक नरक नखना आईपीएफ तिनि पुरो कैबिनेट मात्र कुनै एनसी देवरमा बाय माबार कुमार आरो जे जागाव 12 जना कैबिनेट तम जागा मात्र से तिफ्रासा कुनै बाकी तो नेशनल पार्टी नि तिफ्रासा पनं तंथुं बतो बंनि कक्स सानाय ओंका उ पावर करिनि बागै जेमन दे एग्जांपल आं थाइजा कक्स सावन जे चिनि 4 एनसी देवरमा ब जखनते सरकार फाइपुरनि कुटुंगो ब कक्स साका फाइदि जों ताबुक जदि सरकार तै फाइके हांकांकांकाय नंना कग्रुओ जेता जों रेभिनिउ डिपार्टमेंट रक जों मांकांकांकाय निन दसखानि तंख नंनो दसखानि नि एलटमेंट नजागनाय किन्तु सरकार फाइबाय माने फरेबो
যখন তে বন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টনি মিনিস্টার জাকা ব বার প্রজেক্ট খাই রহকা যে তাই এসেম্বলি রগ সায়াফানো পার্সোনেল ভাবে সিএমনি থানিও বনি যে মানসাক ব প্রজেক্ট সালাম রহকা আরো রগ যেটা এমন যেটা ব ফাইল রহকা আবরকন নাকচ খাইজাকা আবরকন ক্যাবিনেট তিসাজাগলিয়া ebo ano ko saka boloram chung to jepar sa khlai laikai kintu ba chini majority krini bagai chung ajaga obo chung tini kinara khlaijak tongo ba naikol jagya sap jagya ngai tongo angka chung to taitam khane bangka ajaga bo chung malia je revenue department no ja agi cpm rok 3 gonda khamana himane nang 3 gonda to tabo ke phano 10 kani no ke bo allotment khlame able kaune bagai no tabuk bo je tabuk chini tibramo tharok bo borok bo mane ri bosango khawoi IPF ti rok nglia tabuk seng khlainai hani mane tabuk bai 22 21 ni simke tabuk price 24 3 বছর লাগাতার borok bo ADC already government chalok tongkha engka tabuk to state bo borok align jo thanga borok ni buto kuno achievement nugia ko borok buto kuno tibrasani bagai samung khlaimaya ko alada babi bini sarkar tong ADC government engka o je rang bai borok ungsugeni bagne je tabuk katal babe ekor khlaioi tibrasa ekor khlaioi obna implement khlaini bagai janja poglai tonglayo engka ani pokho theke ani ব্যক্তিগত haega party pokho theke angobno sanai je chini mohraj bo phaimani porebo movement komungkha tibrasa botam saba ang onno party haya ang movement khlaioi je o jagao jati upojati oro henosto tangthung dongso tangthung hinjagoto tangthung democratic গণতন্ত্রের মাধ্যমে আন্দোলন খাই চিনি মান থাইনে जों তুবনাই হनै বসাও ও যে পরিবেশ তোমলানি বাগৈ সিপিএম 25টা বছর কুশাসন তিব্রাসানি উপরে যেটা এমন যে চক্রান্ত খাইকে রমজাখা কে বুঠা জাখা কেবো তিনি বঞ্চিত অংখা আবুনি ইয়াকনি ফিয়ক তোমলানি প্রায় বুসুক সময় নাখা প্রায় 25টা বছর আবুনি ইয়াকনি ফিয়গইতে ফেনেনি হংকা আবুনি ইয়াকনি যে ফিয়গইতে ফেমেনি পরিবেশে তিনি chini maharaja prodikishur o jagao nongni sang taibo khlaimano hunai je bo tak bacha phaimani hangai na IPF ti khlaima kha na tak borok khlaima ka obon bagane bolaram devroma baddota naigena jungna apurbo khlaikya je tripura rajyo poriborton tumani tabuk sung taisa naisinai abaike no sung tabuk baddota khlai o party no sengai jung public ni thanibo takbo request khlai tongo jungno samarton khlaidi tripura rajyo ni poribesh different biking nai abo sung phonogri nai abo no sung tini borong thanibo koi tongta belekena hambai faidiseng tabuk most important things abungkha ke tripura hastewo jungnukha 25 ta bosor ni kok boji hetu abono mention khaikya 25 ta bosor bahaike laikya babono kisasa sanan thangtanewo belekena jungjal bisintei tripura sarok laikya hanai babono sanan naikya abo hongke tabu kok ungkha belekena sumung kotorma asaimano aboni bisingongkha borom gonang former chief minister Dosrod Debni political history nai nekhankai narjotono saimano tabo phano borom ganang Bolaram Devarmani khugo sengkhana lainai borom ganang former chief minister Dosrod Debni political ideology no tamungei borogrok 25 bosor tongmani yagulo borno yakari rekhana borno logirliana obonoti no faidi sengkisa khana lainai bini khukti haino hai kokre belakena hambai je chini former chief minister ba chin tibrasa o khoroksano je chief minister masako mono kari ta kep kore nin nole sob kore nable angai changno kha chini Dosrod Dev jonashika andolon churo khlai nini obo kwang ma jeta bobo bini party ni trop theke chini jati ni hamkrai bo naikha শেষ মুহূর্তে bo changno kha jeta bo jonashika andolon tui chini maharaj ni biruddhe kwang ma pahar অঞ্চল bini against kasi movement chalokha afro hajar borok thikya jeng abo hairok jeng khanaka angkai ei je শেষ মুহূর্তে o botini paithakni boni thunani nogo bono je chief minister puru jeng ekta gotna nokha bokai chief minister soyung bo mukhyamantri kento humpar binjago kori bo asuk andolon khlailang mani bar bono chief minister nani bagai যেহেতু চিনি বড় মুসুংজাক মানে আং যে খানাও বং পার্টিনি বড় পয়েন্ট বা বংনি কেন্দ্র কমিটি যেটা বংনি কেন্দ্র কমিটি যে সারা ভারতবর্ষ যেটা সিপিএম নি বড় পয়েন্ট বনো চিফ মিনিস্টার রান বাকি চেষ্টা খালাগে কিন্তু অরনি হানি যারা নিনি ওয়ান জিরক বড় না গসিয়া নিপেন চক্রবর্তী ন
bar bar haikaba nini obo Boidyanath Mojumdar songrokno chief minister rui bungyak rogo home power rui jeta sinti prasarokno manthai soktai rok jeta segina baimani chongnuka Dashrath Dev chief minister tongfru chini rasontai sokjaka Dashrath Dev chief minister tongfru chini eje Kutnabari sokjaka chini borok afru theinani nangkha jodi home power binjago tongkha angkai bini home power no bo apply khlaimang kamo kintu bo mukhyamantri simsi kintu binjago home power krim bagui bo mungsa khlaimalia tabu bo mutunya nini yago jodi no ekta rajyo tongi tongfo nini yago home power krim ke nong mungsa khlaimaya karon home power sini ni joto kichu shokti kaon bagui no Dashrath Dev je songram khlaikya abono borok ombobai chalia kintu chung samakhanaka bini khuktuino kaisa nok busingo nok busang basidi norokni je afuru je tujes rok asai borok je mansak borok khlaikya bongni netritino jeta borok achievement phono jeta addition tifekya o addition no chung tabuk abo অনেক বড় বুদ্ধিজীবী রক সাও শুধু আবো মানে Dashrath Dev ni bo kaisa bhumika dong bo tini oba haike sawino jubo সংগঠন আছে chini oba haike kaisa addition kha nok bisingo nok busangkha angka tini ekta sujog mangkha jeta जों अबनो स्टेटहुड डिमान्ड खालाय सालजा तिब्रासारकनो रखा खालायनायनि प्रशासन खालायनायनि लामा अबा हायदा बेलेखेनो हामबाय फायदेखे जों ताबुक ताइ केसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ककंखा त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिक्स बनि कन्ट्रिब्युसन बो कोनो कम याहनि बाक्सा बनखे मोटाइ हनिसे हिनानि जेंलायख्या आजराव बरम गनां फर्मार रेवेन्यू मिनिस्टर एनसी देबरमानो बो आईपीएफ तिनि हेड अफ द पार्टी तंगमानि किन्तु जरा कायसा बो मिनिस्टार थांमानि यागुलो चिनि बरम गनां बलराम देबरमानि खुक्टुनि जों खोनाखा जे बो कोन फन काम खायमालांलिया बनो दिनाय खायजाका आईपीएफ तिनो दिनाय खायजाका ताबो कखे हायसे बोबो काहायकै थांलाय फायलायमानि वानसुलाय फायलायमानि आईपीएफ तिनि पलिटिकल आइडियोलॉजी किन्तु अ जागाव टोटाल साना थांगाय आईपीएफ तिनि पलिटिकल आइडियोलॉजी बाय बरम गनां फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर एनसी देबरमानि पलिटिकल आइडियोलॉजी की आदु मिदा मिली ना मिलिया बरम गनां बलराम देबरमानि खुक्टै फायदिसं खोनालायनाय अबनति किसाको abo ang pula sakang bo sanani bagi chesta khlaikya tabu o konglona ang kaisa jura rui ang okok sanaita au bo to ang to romde bo ano manai ba ang bini samung tangai bo khub ekta success sini sarensi ang tini motai chalangkha bobai ang samung tangai hoito bo success angka karon bini live bo boot basakha phelangkha ses muhurte bo IPF tio je जों बिनि इंगै बिनि नेतृत्व जों सामु तांखा जों तिनि सरकार बो तुबखा परिवर्तन खलायख्या बो मिनिस्टार बंखा हंगाय बनि नायमा तो बता किसा खलायलांना मुसुंमानि रमदि रेवेन्यू मिनिस्टार माखा बो त्रिपुरा सरकारनो कम से कम अलॉटमेंट जागारक बागै कलां थाना मुसुंमानि हंगाय त्रिपुरालेण्ड बो रई मानानि आबुतितो आं आगिफानो माने किसा सन्देह दंगो कारण तांगै हिमला बो उ संग्रामनो खलायमैया तांगै हिमले आरो जे एग्रीमेंट खलायनायनि बागै जे बीजेपी बाय ब्रक जेता आटात मानि बा एलायन्स नानि बागै ब्रक जेफ्रो एलायन्स लायफ्रो आरो कुनु त्रिपुरालेण्डनि कक तिसा जायगा बा पुला फायलायग्रादि जों नायलायग्राना सरकार परिवर्तन खलायदि आवन परे तरक खाय जों आबनो वानसुक लायना आवन परे जेजा चिनि पार्टी तरफ थेके आईपीएफ तरफ थेके आफ्रो जेता दिल्ली बाय रिंगजाखा दिल्ली थानी बार मेमोरेंडम सबमिशन खलायख्या जोंनो त्रिपुरालेण्ड रिजि अंका आफुरो नाकस खलायजाखा चिनि जे केंद्र गृहमंत्री चिनि अमित शाह बाय नाकस खलायजाखा जों शेष मुहूर्ते खानाका नक त्रिपुरालेण्ड दाबि न सानांका नरक आनि अफिस ता फायदि हायरबो होनजाखा हनै जों किसा खाना लायख्या हंगाय सारेनसि एमन लिडार आबो जों हामियाबो होनमाया तामखै त्रिपुरालेण्ड तुइ फेमानानि उ फानले बिनि थाने गरै इनका आबनि बागैनो आं वानसुका आं 3 बार रिजिग्नेशन रखा आईपीएफ तिओ हायबनो फायदि ताला तांलायनाय ने आनो बार चिनि युथ आईपीएफ तिनि जरा केंद्र कमिटि रक प्रेसिडेंट रक जनरल सेक्रेटारि ताव सगला संग्रक आनो फायना फायख्या आं थांका हायबनो आं बुंनो आ फायफुरनो आं सावो आं ताक थां हनि बेताम खायनाय आं साइसिन तो मुंसा खालायमाया नर आनो लगिरि खैसा आं खालायमाना बोलै नै साका ओंखाय आफ्रु आं बार थांमानि यागलबो कुन मुंसा कामंगिया आवन बगै ताबुखाय आं वानसुका जदि खलायमालिया तो खलायमालिया आनो समर्थन रनाय क्रिकेट आं बागे खलायनिबा ताबुक आं एमन जागाव तंग जेता
sar NC debroma bo tifralen khlaini musungja kha haibano o buni jeta rajnitik ni jeta trend cholimani o je rajnitik ni jeta buni o samung tang tongmani abo bai sogiya o jago tongta belekna hambai fadising tabuk borom gnang former revenue minister NC Deborma je politics no khai minister angkha je politics no khai minister mani yagolo bo langma solangkha bo tabuk former revenue minister hnai sinijagi tongo Tripura hasteo khoroksa IPF tini candidate ngai bo koplai ngai former revenue minister tabu khunjagi tongo ngai tabu kok ungka hai ne borom gonang Bolaram Deborma je saka je bo kono dino bini thaniwo phan tongmani ya je Tipraland bumgoi separate state tu manani kintu tabuk bo bini follower tong tongkho main IPF ti party khayu huni khai tongkho borogle actually Tipraland bumgoi separate state kaisa tuwida phaimanno Bolaram Debormani khuktai phadi singkhana lainai bini conception bahai abo to taitam sajenai abo to sana se koglia je jagwe NC Debroma khorokta sikitto tai blaikeno mane dojjo sojjo gonang borok blaikeno mane bo to motamoti bini gyan buddhi onno rokom abno karibo tai sini sarmebar kumar bo to motamoti Tripura rajyoni buddhijibi bo khoroksa khobjago borok khai khoroksa জ্ঞানবান borok se asomoyo mo Tipraland ni bagai emon kotor ekta step na halia movement khlailia aro just bro মন্ত্রী ni life ekta boni political career or just ekta obosimse boni phaidangsu ha tabugni je bortoman IPF ti abo to kono khokja kri abo to jotno nugui tong jeta boro ki tubui manai damaya tabugni jeta president Prem Kumar yang jeta general secretary jesa Chini Das Ponso abo just ekta tabuk borok no ekta obno opekha jeta o jagao sung ramde जों 살자 어러보 보이 মন্ত্রী 자가 정부의 মন্ত্রী 응마노 정부의 MLA 응마노 오 자가 시미스 동수 버럭 제스타 칼페노 아보 어সম্ভব কারণ 땅의 হিমালয় বরকি আ মুভমেন্ট খাইনা বানাবা আং সাকা বারবার নং পার্টিবা আং ফাইনাই নরা আনকো খনা দিবা আগি সারেন জানি কো খনা মেবার আনি কো খনা নং তাবা আনকো খনা দিবা আনি কো খঙ্কা পরিষ্কার আনি তাগো মার্ডার কেস আনি তাব কেস চলি দং আনি তাব কেস সাগি চলি দং সান্ত্রন ভূমিनि কেস आं ताबु रां हाजार रुई मा दंगो को केस तां सामनि बगिन खा जातिन बगि केस खना बले प्राय 100 जना हाइरक साखि आन ताबु कन्टिन्यू के एंको साखि सिलि दं जोंसो थैनाय जों चिनि भबिष्यत चिनि बररक नि जीवन चिनि बसाबुति रक ओ जागाव दीर्घ दिन लंग टाइम चिनि तिफ्रा सानि कायसा चिनि बंश चिनि उनकोनो बासिरनाक चिनि कालचार न बासिरनाक थुंनि जोंसे थै थानाय जों संग्राम खालायनाय हिन्दों किन्तु संग्रामनो ताक साब गसिनाय दं दाबो संग्रामनो गसिनाय क्रिखे बररक तांगि माने गारि पाइ मानो MDC भाकें लाय मानो मन्त्रि भाकें मानो MLA भाकें मानो ओ जागा थां दंका IPF तिनि ताबुनि प्रेजेन्ट सिचुएसन हयतो बरक बसर वाइस दिल्ली थांगै जों अरफनो 23 आगस्ट पालायसिनाय बा अरफनो पालायसिनाय आबो खलाय दं मानो जास्ट BJP नि नरा हाइं देंखे इंगै दं मानो हाइं देंखे इंगै दं मानो किन्तु बा Tipraland तुबि फेमिलि नि ताबुनि जे IPF ति आबो कतै फानो माइया रांसाकनि ताखुक संबुक सं ताबसो जरा जों आ पॉइंट थांयाको जे पॉइंट आ पॉइंट ननो जों ताबुक कफरमनि चाइतंनाय TTAADC हापां ताबुक चलिवि तंगो ग्रेटर Tipraland डिमांडिंग Tipra मथानि तैदुलमा बाय Tipra मथा बुंगै रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बाय बबागरा प्रोडक्ट किशोर मानिक कंखा आ जागानि चीफ ओके ताबुक जों बिनि खुक्ति खोनालायनाय बबुक हाइकै चलिवि तंग TTAADC गभर्नमेंट आ ADC गवर्नमेंट जी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जे ताबुक चलिवि तंगनि न ब कि सैटिस्फाइड और नॉट सैटिस्फाइड सो नाइटन बागि कोनाय TMB न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल आं पुलिनो सानाय 2021 नि जे ADC इलेक्शन नि सकां आनो युथ IPF रक तैसे रिक्वेस्ट खालायना फायखा गाय इलेक्शन गाना गाय आं बयबाय अब इलेक्शन गाना थाङा बुध बासनास थाङा रकसे नै हिनजागन आं तब थाना नायलिया बरक रिक्वेस्ट खालायखा नङा कष्ट खालाय नों ताम बागे नगो तंनायबा बार बरक रिक्वेस्ट खालायमाने धनन्जय शुक्ला चिनि सिन्धु संरक फायानो रिक्वेस्ट खालायखा प्रकाश संरक आं तैसे बेक थांगा थांमानि परेवनो आबन एकटा बुमा दो आबन एकटा बिनि बुमाने कक साइ दं आं
बराना तलांखा प्राय 40 दिन लगातार लंग मार्च चेंखां कक बुझिखा I50 गवर्नमेंट तुमना बागै का I50 गवर्नमेंट तुमना बागै 40 दिन लगातार मूवमेंट चेंखा जे रैली नि माध्यमे लंग मार्च बुझिखा लंग मार्च चेंखा चेंगमानि परे वो सिनि मैन आफ्रो इलेक्शन नि मोटू हायाकबा जों इलेक्शन नि जे ऑर्गेनाइज खालामनायनि मेन इश्यू अंकांकाय ताकलाय जदि I50 गवर्नमेंट जदि एडिसिओ फाइके अंकांकाय ए जे बलराम देब्रमा संनि नेतृत्वे एनसी देब्रमा संनि नेतृत्वे जों मो काउंसिल भवन बनि जेता रेजुलेशन पास खायनाय तामनो तिफ्रा लैंड आलादा भाबे राज्य जों रेजुलेशन पास खालायै जों स्टेट गवर्नमेंट प्लस इंडिया गवर्नमेंट नि थानि जों रहनाय आबनो स्लोगान खालायके खायते 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 प्राय 20 दिन हायरक चलिखाना 20 थेके टेप चलिखा 20-25 दिन एंगे छालजाखाय एतनको दुस्किओ साकया 20-25 दिन रक चलिखाना yang साब्रुम ताब्रुम निनेबो करबो गना सरापाय दुस्किओ साकया अबंकाय ओ जागाव थानाय 2021 आं बुधबासा माने जागा म सात मानदाय कोन उनकोता कन्स्टिट्युएन्सी और आं सकबायका ओंखाय और सकबायै आसुमसा तिफ्रा मथा ताफ्रु आसक उनकोंयाखो का राजाबो चिनि पार्टी बे मिलि सामुंतां सेनाय बरगबाय मिलि सामुंतां सेनाय हेने आसुमसा समयो आसुक लायका ककबो सालायका सालायै एकटा उनकोरक बखलायका माने मीटिंग सिटिंग मिसिलक बखलायका ओंका महाराज बो आनो उनको खायका बबो कारण आबोनि सिगां महाराज आनार फायथांजाक नगो आन नगो फायथांका ओइदा आरो डेभिड संरक तो आनि दलबा ब्रक साखाना गबरना हादेंकाय चिनि सारा अनन्तबो साखाना काय महाराज फायका आनो रिक्वेस्ट खायका फादे एक जागा सामुंतां ओंकाय कक ग्रै ताबुक तो एक जागा ताय तांग नंगले अलरेडी एक जागा थांजेनाय के को आं आफ्रो रिसीव खालायका जेता दुस्किओ जेता चिनि दलनि मादमे नों हयतो आबनो नायतोखै नों माननाय बुझिखा आबनो तहिया सार्च खायनाय आंका माननाय का हामकक महाराज फायका जों खालायनाय का आबोनि परे इलेक्शन टाइमो बरक तामो कक सालाय बंनि केन्द्र कमिटि बे बंनि केन्द्र कमिटि तामो कक सालाय कागलायखा आरो ता आनि कुनु भूमिका गरै आरो आनि कुनु भूमिका गरै बरनारा लीडर हाई जे उच्च महलनि जेता लीडर बे लीडर कक सालाय तामो कागलायखा आउन परे हंकांकाय आनि उ जे चिरि खक माने ताबुगो जदिनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल I50 नि गवर्नमेंट ओंखांकांकायनो जों रेजुलेशन पास खालाय जों रहसिनाय आनि जे दाबि आनि जे चिरि खगमनो महाराजा हाइजेक खालायका प्रकाय परिष्कार बसाका प्रकाय 10 तारिख घोषणांकाय 11 तारिख दिल्ली रवाना टिफ्रालैंड बिल पास खायसिनाय एडिसिओ गाफोर तामुंलायके चिन बरक एडिसिओ अब आं जे चिरि खगमने आबनो बो हाइजेक खालायबिन यागो नाखा ओंका आफुरखायनो अंलायका बरक सरकार बो खायका बिल बति छलायका ओंकाय बुइतो हनलायका जारा सिकिते बरक बिल तो पास खायमिया और तो रेजुलेशन से हरमानो ओंका आब हायके बरक तिनि खालायका ओंका ओंकाय ओ जागा परिष्कार सरकार गठन बो बरं खायका ताक बर्तमान बरं सरकार तंगो ओंकाय बरक पाब्लिक न जेमन जों I50 पार्टी को कयजन बरक दंदो आबो हाय बरक जेता पार्टी न सब समय बन स्टैंड तननानै बागै स्ट्रंग स्टैंड तननानै बागै पार्टी नि क्रेडिट नि बागै कोन फुरो मुभमेंट खालायो कोन फुरो खरचाते खरचानो बरम तिसे कक साव कोन फुरो बन हायर देहनै अब एकटा पार्टी नि कायसा ओ फायदा नि बागै अब हाय चिनि पार्टी हो तंता आ बरक रंबो मां तिनि साना थांलिया तेमन बाबिनो बरक बो वान सुकमानि जेता ताबुक तो सरकार चिन जागो ताउ जे कुनु चंख्लायमानो राजा एमन जे मतम एमन जे नायथक एमन जे बाहाय तिफ्रासा तंग समालिया बिनि बागै बाक्सा जान सरि तंसु बलराम चंताम खायकाबो पगिन थाका ओंका और तो शुधु बलराम चंताम खायका पगनानि कक बुया ताइ किहे तंग और जेता समय तो अपोजिशन पार्टी CPM थांगाबले CPM नि कर्मी रक एमन उसकुप नायतक तंगो बो जागाव थाङै चिनि फिगुंबा चिनो जों तो ताबुक बन्चि तंग तंखा ओंका आ जागाव राजा बाय तास ओंगै महाराजा बाय तास ओंगै बबाय बाक्सा सामुं ताङै ए जे I50 नि खिगलाय तिफ्रा म थाना पास खालाय तु बुइ
tabuk tifra mo thano power rui raja ni bahai raja ni motom raja naithok raja rangnang raja ohani raja bo chini raja bo kamai mangalak bono no somorthon khainai bini netrite no jeng tifra len tumna chini bini netrite no chini borok no basirnai ei je tifra sani awas kintu abang kisa hinja nangkha ang bahagi hinja nang Maharaja Pradut Kishore boni tamo achievement tong Tripura Rajyo jeta jeng bono emon babe respect rnani emon babe bono jeng shrom khlainani emon babe jeng bono khulumnani ani kaisa sago hinja phaiya karon tango himale na asisani dangao bo bini buma buha jeng suba phayo na 2097 rogo chini borok asuk orai poreng rogo borok phaisuba phayo rajani kuno bhumika krei jeta 40 ta 50 ta bosor boni kuno bhumika krei hangkai bo tori lokmani porebo jengnuka 2008 ta borjani bo election basakha congress ningai baki congress khlaitong congress tongpuru anap sanap kok saka IPF tini upuru hangkai a jinis ta rongno nasigi naikha hangkai je bo tiprasani vote bank no tui ekta rajniti khlainani ekta sujog manmani hangkai pahari rok Tripura rok tabuk bo bongno vote bank khlaiui ekta political rajnitik thangnani ekta klai abni faida bo full naka bhaike full naka hamale tabuk ni ei je civilization tabuk ni je borok bebak sijak nukjak o jora rogo se borok raja hanai khulumlai akulai tongka dabu to tam sasinai ba ga bini political faida ang sinai no ka o jaga bo tini कुछ ना कुछ तो मिलेगा है ना जे हमारा रंग का अब खांग एक्सेप्ट खाई मिलेगा कुछ ना कुछ देगा मतलब क्या तेरा बाप का पॉकेट से देगा ना तेरा दादू का पॉकेट से देगा क्या है आपका पास जो कुछ देना तो आप अमित शाह का पास अमित शाह का हाथ से लेके देना है ना मगर अमित शाह का हाथ में जाएगा तो आपको वो देगा क्या वो आपका बेटा है क्या प्राइवेट में छाता कुछ ना कुछ कहाँ से देगा आप आउन बगैची बरक जे बाबे अब अंधविश्वास काल्पनिक विश्वास खालामनानै अबो तिफ्रासा ताइबिसा माजरा माननाय आं बनो मा साव एकटा राजनीतिक खरकसानि उपरि चलेमिया चिनि आरोबो I50 तंग्रुबो अब हाके चलनायनि बागै चेष्टा खाया कुनफुरको सार एनसिनि नेतृत्व कुनफुरको सार मेबारनि नेतृत्व मन ताम नै एक नायतन्त्र अब हाके चलनायनि बागै चेष्टा खाया केन्तो आं आमनो बिरोधिता खायो बार प्रेसार रुमा फाइका आ प्रेसार मान बागै I50 नि नारी केलेंक्री बक्रै IPF तिनी रां केलेंक्री बक्रै ताबुक रां केलेंक्री साबुनि नजाक ए मंगल सं ए ट्राइबल वेलफेयर रांना सेबा क्यान बगे बीजेपी माहाबका एकदम कट्टर जातीयतावादी तिफ्रासानि कक सानाय बा ब काहाम एकता शिक्षित व्यक्ति ब काहाम को बर रंग बुजोगै मानो हनै ब बाहि बीजेपी थाका नों साग्रा न ग बैसाका कारण एकता न आफ्रो रां सामानि केलेंक्रीनि बगे बद तांगै बीजेपी मा थांगा हंकांकाय आने कक अरनो जे ताबुक ई जे मथा बथाबुक जिरि खगजाक जों बाहायके बिनि उकलको जारा मथानि जारा लिडार तंनाय रक कत्तर ताबर गद्दार नेता अ कत्तर नेता रक राजा तंसाक से बरक ककट साइमनाय ए फना ए दना सारा दुनियानि बरक न लासिमे सिंसा खाया सारा दुनियानि नेता रंग लासिमे सिंसा खाया केन्तुबा जेदिन राजा निनि लगी करे नङाफोर ताम सानाय नङाफोर बियां थानाय आउन बगैनो भबिष्यत वान सुगै राजनीति खालायनाव ई जे बलराम देब्रमा सं आं ककटर सामाया दाक्सा पइन्द जों फना हामिया ओ धना हामिया होनो जों केमनो सायाको आबुके जातिनो हामजांमनि जुगताया जातिनो हामजांना खाय गोबां बरक चिनार जखनते I50 बीजेपी सरकार फाकिया बाक्सा जयनगन बरक नगरि खालामबाय क्या ओला छेस मेसो बस हापाके बा बलराम संगमसु बरक हामनै सायमिया बले जोंनो कोनसे खाया जोंला आगिबं नगरक अर गोबां मा बिरोधी अपोजिशन पार्टीनि बरकनि नगरक केबो लाठिरि बेरा ब्लाब सकाग्रै हाय खायो केन्तु जोंनो हामजागै जों राजनीति खालायनि नक्तानि सकना ककबा कावनि बगैनो आं अबनो सानामो जोंगो आं नरक सायमानना आं अनेक किसु तागो पारम्बरक साव नोंथां राजा बाय थाया राजानि नगो फाइमेले आरो आं राजा बाय ताम थानाबा बाइबेल तो राजा बाय थानांनाय आबति कक सायाबले आं बाइबेल न फलो खालाय आं राजनीतिगो नंखा जातीयवादी आन्दोलन खायगा आं सक्सेस हयतो आं दिनै बरखाय एमडि सिंमाया हयतो आं तिफ्रा लाइन तुइमाया केन्तुबा तिफ्रा सानो एवारनेस खालाय जन जागरण खायतु थनि बलराम देब्रमन जथेष्ट भूमिका दं
Belekena hammai ta huksong phare ke seng tabuk obono tei salain thangtani oto kwbang mano kok kai phekya kwbang mano kok bo kasanani no kok ke o jorao seng hai no hai tei kaisa bini khukti khnalaine political disunity tipra sarok ni bagui belekeno danger tipra sarok golok sukmani belekeno tola thangsukmani aboni karon kebo khai political disunity eba politically thansa wngmai ni bagui borok kebo khai okongno sanan chaitogo Bolaram Debormani khukti chengkhana lainai boni conception le bahai obonotui abo unity thansa haman abo to cheng nukha I50 frugo komse kom 50% le unity angkha ani je analysis ta ani je ta ngo analysis ang je ta wan sungmani bo komse kom 50% le angkha Maharaja ni puro 80% jotesto angkha abo nang gosina angka nang Bharat chadi nang puro ke full Hindu Muslim Bharat ni jotto jati da 100 to 100 phake ba phayable nang 80% mangkha mo bani jotesto nang khai mangkha ka tabo ang je khana mani mothawo অনেক বরকন প্রপোজাল যা কিন্তু মহারাজনি আরো থাঙ্গি যে সানানি মতো বিনি থানি ফান করে বমতি ফান করে নং যদি ন মহারাজনি এগেইনস্ট নং যদি কক সানা থাকা হয়তো নং পার্টিনি বহিষ্কার নাই হয়তো নং সামুং মাতাংয়া তং নাই হয়তো নন ব কোন একটা পোস্ট রেগলা কিন্তু এনসি দেবরমানি আর বমতিন চলি দং আম বাগিন আং বারবার নখরো আরে নিনারা আমসুং ন নং নি পার্টি ন নার তংমানি খমলা তংখাই তংদি আং তংয়া একে তাবু তিব্রা মথাও যারা থানাই রকম গাংগাংকাই বতিফ্রালেন মাদামান মায়াবো উলনি ককসে আঙরো এমএলএ চানা নাংনাই আঙরো মন্ত্রী চানা নাংনাই আঙরো এমডিসি চানা নাংনাই চাইবো তংবায়ো আংনো সাতিংগনো সাকা যে বরক সালসা বকুনো জাতিনি সংগ্রাম খ্লাইয়া বতিনারা এমডিসি তংগো ব জাতিনি কোনো সালসা লামাবো হিমিয়াকো সিলাইবো বালিয়াকো বতিনি আরো এমডিসি চাই তংগো কেবো এমএলএ চাই তংগো গা আ বড় রকম কাই কি জাতিনা হামজাগি মানাই আ বড় রকমকাই জাতি ন তিনি ফিয়গই মানাই তিনি মহারাজা পাতিনো ইয়াকার থাঙ্গা বলতেন বংনে ওলট প্লট দঙ্গে বিয়াং কামাই থাंबाय नङा रमिन मांगलाक जेमन 2050 हाइन थानाय गाबोन बागैनो आं सावो बनो प्रपोजाल लाइखापु फादि महाराज जों कतर एकटा आन्दोलन खालायनाय आन्दोलन माने कक थायानार तातुदि जोंनो खालाबले थानायो ब जेता दिल्लीओ आबो एकटा रोमान्टिक बा कमेडि आबो हाय फिल्म रंनि हायसे आचरण बुइ साबायसु आरो आसा आसुगियाखौ फुनजे फायखाबो आबो बुमतै आन्ना हाजारि शत दिन तंगसे सरकार आबोनो उथकदि बाननो चंग्र सिनाय निनि डिमान्ड तामो खन्या बुसाबो बिनि सिनिमुं तामो बिनि स्टेटास तामो बुसुक सारा 12 बछर बबो नाम्बार तंगो आबो चंग नांगामले बिनि सिनिमुं तामो नोटिसो बिनि सारा तिरफ्राव मात्र ब एकटा राज परिवारनि राजन्न राजकुमार आबो सक्सि बनो बुइता राजा हनो बिनि थानि मुकुट तंबा काबोनि बागै थानसा ओंखायनो दिब्रासाना मोथांमाना को गे नों थानसांका 13टा तुइमाना आबो कुनु दिनो केमनि शक्ति करे नों 13टा तु आगामी दिना आं तिनो और चैलेंज रिसावो दिब्रासा 10टा या 5टा तुमनो दायित्व कारण रिजनल पार्टी त तुमनो तंगिया आबो ग्यारेन्टी रि आं साइमानो कारण तांगै माले ए जे आयं नारनि बरक नो रेसपेक्ट रैसे ननो ताबो अत्याचार खाया ताबो आयं नारनि करिका परिष्कार ताबो आथर मुरा बरमुरा ए 2-3 बोसोर बिसिङनो बरक थांनानै बागै चाइतकनाय नोंबोनो तिफ्रालेन साननाय जम्पुयो वानजै करिका ए आमब्रावा आगि वानजै तंमाने वानजै करिका आबोनो नासिगिसि नोंताबो तिफ्रालेन सानो खाना जम्पुयो थानाय सनि आथर मुरा थानाय सनि आमब्राव बो थानाय नोंबोनो साननाय थानसा आबो माने काहाम थानसानि कुनो एक्टिभिटिस करै थानसानि कुनो कार्यक्रम करै ताबो गारि पाइलायनाय बेतन नाहालायनाय निनि शपिं खालायनाय आबो भाई थानसायाले पानसापा नंतंदि ननो के मोथां नारमाया आउन बगन नों आन्दोलन लागातार जेमन प्लेस्टेन बिनि जातिनि बागै बिनि दफानि बागै ताबो भाई 40,000 ऊपर ककजागै दङ बरक दफानि यापाया नों आबो हाय मांगना नांनाय इजराइल गलाय थां कमाय थांगा सालजा करिखा कुनो फानो 1948 अमेरिका फ्रांस ए यूके रक बरक मिलिउइ बंगनतिनि सादिन जागारै रेखा नों आमसु इउनिटिनि सानि दङ नांनाय नों थैरना नांनाय नों थैसिरैमाया काहाम बकरम काहाम सुमुय आं सिकित बुद्धिजीवी नामुमकिन आम कुनो मुंसामाया ए बलराम देब्रमा नंनो ओ प्लेसति फेनेनि सीपीएम 25 बछर सीपीएम रक बु बुजागै ए नों सीपीएम फायाखै केस खालायनाय गाडा बन्दक रइनानो उग्रपन्थी खालामनाय
din ta se tui phena nanga fru nin product kisur biang thang kanai mana to gan o din ang nu hur tong tabuk abon bagani ang sabo je din 4 tarik agreement ka din simi tiprasa satok jangnan surungka o jaga tong tiprasa tagbo ekta kichu khlai angkai order একটা মুভমেন্ট খাই আঙ্কা তাগো তামা বিশ্বমোহন দেববর্মা ববে এমএলএ সান্নাই আরে রঞ্জিত চেয়ার ব ইয়া গাড়ি ছিল ইয়া করে এমএলএ চাইমান অঙ্কা আংবো তো অনেক দিন তিব্রাসানি সামগ্রাই সামতাং হাবলে নাইলে আগামী দিনও দাবিদার দাং ইয়া এই যে পরিমল দেববর্মা সং এই যে নিনি উপেন্দ্র রিয়াং সংবরক দাবিদার দাং ইয়া বাক্সা হানিস দং না আনি সিদো বাসা ফানি হনো আংবো চিন্তা সানাং দংगा অব হাই জাগো দङ ইউনিটি থানसा आं माने गाहाम কিন্তু কাজ করি কে বিনি মানে কাছে বাইবেল থাইছে পট দङ নিনি সামুং gori ingke puitu kuthui men obosei ang tambaga okok sa ani background ani activities nasik di angka ang tawa IPF ti tongino ang bo ha muni tongma khamo ang abono nasik dia tabuk chini MLA rok 2 tala building ti se tongma kya tamni bagai nona ang 2 tala building ti se di hinja ang MLA saru IPF tini khoroksa MLA rok 2 tala building ti sau ai lakan borong nuge dabono are bai nono chung 2 tala building ti se di hinja none MLA saru 당의 청년이 안 밖에 청장 안 넣고 밖에 한자고 봐 놈도 있잖아 빌딩 티셔츠인데 밀려 자라 아기 땀 때문에 니 사이클 가시스 그러니 পরিষ্কার এই यावन बगनो बाप बाराना बेटा बारा सबसे बड़ा रुपया माने आजागा थांग छुइ बेकेसिन बर बेखिनि हामबाय थाखुसं बुखुसं जों पाइथाक बुखागोन थांलायसिनाय ताबुंनि अ पाइथाक जराव फाइसिं बिनि खुक्ति अबनो खानासिनाय जे त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारो कबुइ खायनो यक सामा मानसिनाय हिनमानि अ जे कन्डिशन न अ जे सिचुएशन न बफुरजानि थांसगैनो बिनि पाइथाकनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो लुकरकनो बिनि कक्कसारमुं तामो तंनाय आंनि कक्कसारमुं अबनो सतरकं बायदि तांगै हिमालय चिनि प्रतिवेशी जे देश ताबुंनि जे बांलादेश आरो জামায়াত इस्लाम प्लस BNP जे गभर्नमेंट खाय मुस्लिम राष्ट्र खालामना थांतंगो आरनि बाकी जे हिन्दू तंनाय रंना ब्रक प्रतारना खायनाय आरनि रिफिरनाय आरनि तै बोलते बरफ फायनाय के त्रिपुरा फायनाय बिसोरबा हयतो आसामो तासे एलार्ट दंगो हयतो वेस्ट बेंगल तो बरक थांपनो बं बरक बाय बरक आसक सन्मान मा जागांगा बरक त्रिपुराबो बरक ता फायनाय हंगांगांगाय आगि जे त्रिपुरा सातक जामन छै ताबक डाबल सातक जागनाय ताबुक ताइबो बरक सातक जागनाय कारण तांगे हिमालय चिनि बैकबोन हुनजागनाय चिनि जारा हकां तैनाय रक बरनो किरि सिरिफानो आगे बुइ हाब्रगिया थांग्रगिया किन्तुबा ताबुक आबनबो चिनि महाराज प्रदुत किशोर এই যে অমিত শাহনি তগলা শিকারি ইংগৈ 10 তগলা শিকারি ইংগৈ বংনো তুবির ফেবেকিয়া কিন্তুবা চিনি বাগৈ পরিণাম কাহামনা কগিয়া আউন বাগৈ তিনিনি সিমি সতর্কংদি বাহাইকে তংকাंकांकाय চিনি হামনাय বাহাইকে তংकाय जों जानाय এই যে ছবির দেবরমানি 100 কোটি বাই तामुं खाति प्रसा ताबुक बरक ताइ 150 कोटी प्लस 250 कोटी तबखा आउन बाय मुंसा हामनानि ककरै आउन बागै नंनि एग्रीमेंट रक एचिवमेंट ओंखाय तो सावनो किन्तुबा आशा खालायनि मत करै तांगै हिमालय इ वानजै रक जोंनो बाके खैमानो आबमां सालब्रुम बाइबेल कासे सैजाक्रि देबा এই শয়তানनो सालब्रुम न बाहायके वारनानि एकता लामा नायथुक दंगो तेमन बाबिनो वानजै रकबो जोंनो बाहायके दंस खालायमानाबो चेष्टा खालाय दंगो बर खायाफानसो जों दंसं थांसिनाय कारण चिनि मोसाना रोंगिया चिनि तंना रोंगिया चिनि चामुं रोंगिया बनो खरकसा लिडारनि उकलग हाजार बरक दङ একটা कन्स्टिट्युएन्सिও 35000 40000 भोटार दङ अब एकजन बरकनो निर्भर खालायनो बनो लिडारबो आ बरक बिनि 40000 बरकनो नायाकारि बसायुंसे हामै दङ नोंथाय हामसिना आबो हायकेनो जों दंसनि पदे थां दङ आन बगिनो आं नन थानिनो अकं नारगो फायदि तायसा जोंबाय कमिउनिकेशन नि संग्राम बाहायके खालायनाय आनि थानि गोबां मा এই যে দেশ বড়রক ববাহাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীনতি ফেকে বমতিকে ফাইট খালাयगा নিনি साउथ आफ्रिकानि থেকে নিনি আমেরিকাन থেকে सुरु खालाय जों ताबो गोबां मा नुगै दङ बाहायके फाइट खेके जों जिनि मान थायना नायमान माया जिनिस ओ भारत बर्षनि संविधान करै जत्न माननाय तामुखाय नों खालायना रोंना नांनाय सज्ज दङ नांनाय दज्जर नांनाय नों थैबर नांनाय आइगेसो जों थाङै मानाय हायके जों माना करै आन बगै आं अमसुनो कयनाय नरक ताइसा कटाल संग्राम मा खालायनाय आबो नरना आं लगिरेनाय अमसुनो क हामबाय दिनै स्पेशल एक्सक्लुसिव कक्लामो तंखा बरम गोनां बलराम देबबर्मा बटाबुक IPF टिनि यूथ IPF टिनि यूथ IPF टी नी बस चेयरमैन
takhuk bhuksong tinini o exclusive koglam pandana nor bahing jaka nor comment khaidi tai borom ganang Bolaram Devarmani ti prasano tui bini political je ideology bonrong thanibo pin kha obon nor bahing jaka nor comment ni bisingti khisi bini o wansuk nor bahai nang jaka comment ni bisingti khai nor wansuk mon share khain bagi koimong nargai ta book ni o special exclusive koglam pandano sing orno kholabrasine jotono kaham tongmai ningthung jotoni hamari phaitung TMB News and Entertainment Channel jefrupano obono nayu phaidekai tinino okoglamno orno muthaglaisin jotono hambai